Mnogo vas me pitalo da im preporučim neku baterijsku lampu za opštu namenu i koja je to najbolja baterijska lampa. Naravno, odgovor na to pitanje uopšte nije lak, s obzirom da postoje razne lampe za razne upotrebe. Međutim, velika većina ljudi ima gotovo identične potrebe za baterijskim lampama, odnosno za njihovim funkcijama. Dakle, to treba da bude određena jačina lampe, određeno vreme rada lampe, baterije i tako dalje. U međuvremenu izašla je nova baterijska lampa od Nitecore-a. U pitanju model P17AX. Danas ćemo da prođemo kroz neke od njenih karakteristika, malo da je testiramo na terenu i na kraju da vidimo da li ona zaista odgovara većini korisnika. Za odgovor na to pitanje ostanite do kraja epizode. Pre same recenzije, hajde da vidimo šta se sve nalazi u paketu sa ovom lampom. Prvo, ovaš nalaz za kačenje. Možete da je stavite ili skinete sa lampe i ona može da se postavi u dva smjera. Samim tim, ona će držati lampu sigurno u džepu ili na obudu od kačketa. Zatim, rezervni delovi, onda privisak koji ima dvostruku funkciju. Pored osnovne, on služi kao USB kabel koji može uvek da vam se nađe pri ruci s obzirom da se lampa puni na USB-C priključak. Veoma zgodno rešenje. Takođe, dobijate i adapter za baterije. Sama lampa koristi jednu Nitecore 21700 bateriju. Adapter vam omogućava da umjesto nje koristite dve CR123 baterije. I na kraju dobijate ovaj holster za vašu lampu. On je veoma praktičan jer omogućava da lampu stavite na vaš pojas, ranac ili drugu mol opremu. A sada da vidimo šta sve to ova lampa nudi. Sama lampa je izrađena od veoma izdržljivog aluminijuma. Oblik lampe je klasičan, kupast, tako da ona ima poznatu, ali veoma prijatnu ergonomiju. Sa ove strane lampe nalazi se meni omiljeno dugme za zaključavanje funkcija. Kada je u gornjem položaju, lampa je zaključana i ne možete da je koristite. Dugma na ovoj lampi jesu zaista kvalitetna i dovoljno velika da možete da ih koristite sa rukavicama. Zatim dalje, na repu sa druge strane se nalaze dva dugmeta. Njih možete da programirate jer su oba dugmeta dvostepena. U fabričkoj postavci tu se nalaze najinteresantniji režimi, dobro poznate Lumin Shield, Strob i mod za pretragu. Kada pređemo na glavu lampe, vidimo ove zanimljive indikatore. To su jačina svetla i preostala napunjenost baterije. Između njih se nalazi ovo dugme. Sa njim imate mogućnost promjene tipa svetla i jačine. Šta to znači? Jednim klikom na dugme menjate jačinu moda. Kada pritisnete i držite, lampa automatski prelazi u sljedeći mod. Ona sadrži usmereni, široki i mešani mod. Usmereni je idealan za duže distance jer intenzivno obasjava mali dijametar, dok je široki predviđen za bolju i širu vidljivost na blizinu. Stoga ime floodlight, odnosno svetlo za poplavu, jer sa ovim širokim režimom možete da vidite kroz površinu vode u reci ili prilikom poplava, dok sa umerenim ćete moći to mnogo teže. Također imate i mešani režim koji je zapravo hibrid ova dva. A kad smo već kod razlivanja svetla, ova lampa posjeduje 4 Nightlab MP115S čipa, od kojih svaki ima 5 malih čipova, što znači da kada su svi upaljeni imate zapravo 20 čipova koji rade zajedno. Neverovatna tehnologija, zar ne? Sada da vidimo kako to izgleda na terenu. Ovdje možemo da vidimo kako se menja intenzitet i usmjerenost svetla na daljini i na otvorenom. Nalazimo se na vrhu stena i obodi koje sada vidite su na 120 do nekih 180 metara udaljenosti. Sa usmjerenim snopom se odlično sve vidi na 180 metara. Međutim, hajde da se vratimo na sam dizajn. Ova cijela taktička lampa je dizajnirana tako da korisniku pruži dve mogućnosti za njeno nošenje u ruci. Takozvani taktički hvat daje prednost funkcijama koje se nalaze na zadnjem dijelu lampe. To su oni režimi sa većom snagom i lampa je dizajnirana tako da sa palcem menjate modove na dva zadnja dugmeta, što je veoma pogodno kada lampu nosite u visini ramena i očiju, na primjer u nekom uzanom prostoru ili dok pregledate kola i slično. Sam ugao dugmadi je jako dobro osmišljen. Sa druge strane postoji duty hvat koji se fokusira na prednje dugme i na način nošenja lampe ispred sebe, što je naravno komfornije na duži vremenski period. I tako dolazimo do, po meni, možda najbitnije karakteristike. Ova lampa je vodootporna i otporna na udarce do 2 metra. To u prevodu znači da ona pravi tank napravljen za surove uslove na terenu. Uz sve prethodno rečeno možemo da zaključimo ovaj video. P17AX je jedna moderna, dobro osmišljena baterijska lampa sa potrebama krajnjeg korisnika u svojoj samoj srži. Nudi vam različite jačine osvetljenja, različite modove i režime rasvete. Uz to omogućava opciju korisniku da dopuni bateriju ili da je zameni sa više tipova baterije. Vodootporna je, ima indikatore i otporna je na udarce.
Naravno, ona nije apsolutno savršena. Postoje neke stvari koje sam uvideo da jesu njeni nedostaci, ako možemo tako da ih nazovemo. Naime, upravo zbog samog repa, odnosno zadnjeg dela ove baterijske lampe, ona neće moći da stoji uspravno. Tako da, ako je to nekome veoma bitna stvar, onda preporučujem da zaobiđe ovu baterijsku lampu. Isto tako, ona ne može da se montira na oružje upravo zbog svog zadnjeg dela. Ali to su neke veoma specifične stvari i veoma mali detalji za koje veoma mali broj ljudi ima potrebu. Konačna presuda za ovu baterijsku lampu jeste apsolutna preporuka. Ukoliko planirate kupovinu nove baterijske lampe i želite pouzdan komad opreme, preporučujem vam da stavite P17AX u najuži izbor. Linkovi za kupovinu su u opisu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i da vam je bila korisna za ovu baterijsku lampu, ali isto tako i za generalno znanje o baterijskim lampama. Mi ćemo nastaviti da testiramo opremu i da širimo znanje. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada, ostanite operativni.